नमस्कार। आज आमे एक बहुत ही गभीर एवं रोचक विषय उपरे आलोचना करने जाउछे स्वर विज्ञान। आमे बुझिबाकु चेष्टा करिबा जे केमती आमर प्रतिटी श्वास भित्रे स्वास्थ्य, सफलता और आध्यात्मिक विकास रो एक बड़ो रहस्य लुचि रही छे। आउ आमरो एही आलोचनार मूल आधार हेउछि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यंक द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक स्वर विज्ञान, प्राणशक्ति और स्वास्थ्य का रहस्य। एही जो प्राचीन ज्ञान अछि ना, एहा शह शह वर्ष धरी आम संस्कृतिर एक अविच्छेद्य अंग होई रही आसिछि। केबे मनकु आसिछि कि आमर एही साधारण निश्वास प्रश्वास ही एक सुस्थ जीवन, सफलता आउ आध्यात्मिक उन्नतिर चाबिकाठी होई पारे? केते आश्चर्यकर कथा नुहे कि? आउ जानती एही प्रश्नटी ही हेउछि स्वर जोगर मूलदुआ। ठीक अछि, तेबे चलंतु देखिबा आमे आजि क्यों क्यों विषय जानिबाकु जाउछे। प्रथमे आम श्वास भितरे थिबा सेही गुप्त रहस्य, तापरे दुईटी शक्ति प्रवाह विषय, आम श्वासर ब्रह्मांड सह कौन संपर्क अछि, ताकु केमिति आमे निजे जीवन रे व्यवहार करि परिबा, आउ स्वास्थ्य उ दीर्घायु पई एहार महत्व कौन, आउ शेषरे एहार परम मार्ग विषय भी आमे कथा हेबा। तेबे चलंतु आम यात्रार प्रथम पाद आरंभ करिबा। आम श्वास भितरे लुचि रहिथिबा सेही रहस्यकु बुझिबा आउ स्वरयोगर एही प्राचीन विज्ञानर द्वार खोलिबा। तेबे एही स्वरयोग प्रकृतरे कौन? देखंतु, एहा एक प्राचीन वैदिक विज्ञान जहा आमर निश्वास प्रश्वासर लयबद्धता आउ आम शरीर रे प्रवाहित हेउथिबा प्राणशक्तिर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दिग उपरे आधारित। एहा केवल किछि श्वासक्रियार व्यायाम नुहे, एहा ताठारु बहुत बेसी किछि। तेबे एही विज्ञानर मूलद्वार कौन? आसंतु आम शरीर भितरे काम करुथिबा दुईटी मुख्य शक्तिर प्रवाह विषय जानिबा। एहा ही आम भितरर शक्तिर मूलदुआ। एई सबुकिछिर केन्द्ରରେ अछि प्राण। प्राण कौन? एहा हेउछि सेही जीवनी शक्ति जहा आम शरीरर प्रतिटी कोणरे प्रवाहित हुई आमर सबु कामकु नियंत्रण करे। आउ स्वरयोग हेउछि सेही प्राणकु बुझिबार एवं ताकु नियंत्रण करिबार एक माध्यम। एही प्राणशक्ति नाड़ी माध्यमरे प्रवाहित हुए। एगुड़िको हेउछि शक्ति प्रवाहर सूक्ष्म रास्ता। जदियो शास्त्ररे 72,000 नाड़ीर वर्णना रहिछि, तेबे तीनोटी सबुठारु मुख्य, इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना। हाँ, तेबे देखंतु एही दुईटी मुख्य शक्ति प्रवाह हेउछि चंद्रस्वर आउ सूर्यस्वर। चंद्रस्वर जहा आम बाम नाकपुड़ारु बहे ताकु इड़ा नाड़ी भी कुहा जाए। एहार प्रकृति शीतल आउ शांत, जहा मनकु स्थिर रखे। ठीक तार ओलटा सूर्यस्वर जहा डाहण नाकपुड़ारु प्रवाहित हुए ताकु कुहा जाए पिंगला नाड़ी। एहा शरीर को उष्मता दिए आउ शक्ति रे भरी दिए। आउ जेउ तृतीय मुख्य नाड़ी अछि तार ना हेउछि सुषुम्ना। एहा हेउछि केंद्रीय मार्ग। आउ एहा केवल सेतेबेले ही सक्रिय हुए जेतेबेले चंद्र आउ सूर्य स्वर संपूर्ण भावे संतुलित थाए। जानती एही समय आध्यात्मिक साधना पाई सबुठारो उपयुक्त। एहा एक बहुत आश्चर्यकर धारणा जे आमर श्वास केवल एक शारीरिक क्रिया नुहे, एहा पूरा ब्रह्मांडर लय सहित जोड़ी होई रहिछि। चलंतु आम श्वासर एही ब्रह्मांडीय संपर्कको बुझिबा। जानी आश्चर्य हेबे जे सूर्योदय समय आमर क्यों नाकपुड़ा अधिक सक्रिय थाए। ताहा कोनोसी आकस्मिक घटना नुहे। एहा चंद्र पंजिका अनुसारे एक निर्दिष्ट क्रमरे चाले, आउ एहा आम भितरर स्वास्थ्य अवस्था को भी दर्शाई थाए। एही टेबलटीकु देखंतु, एहा सेही स्वाभाविक क्रमकु देखाउछि जेमिति कि शुक्ल पक्षर प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिनरे बाम नाकपुड़ा बा चंद्रस्वर चालिबा कथा। जदि काहार श्वास किछि दिन धरी एही नियमरु बाहरकु जाए, तेबे बुझिबाकु हेबो जे शरीररे किछि असंतुलन सृष्टि हेउछि। एहा एक प्रकारर आगुआ सतर्क संकेत। तेबे एही ज्ञानर सबुठारु बड़ कथा हेउछि एहार प्रयोग। आमे केवल एहाकु जानिले हेबो नाही, बरं एहाकु आम दैनन्दिन जीवनरे केमिति व्यवहार करि परिबा, चालंतु से विषयरे जानिबा। जेतेबेले कोनोसी काम पाई शांत, स्थिर एवं सृजनशील मन दरकार, सेतेबेले चंद्रस्वर बा बाम नाकपुड़ा सक्रिय थिबा बेले काम आरंभ कले बहुत भल फल मिले। जेमिति कि गभीर पढ़ापढ़ी करिबा, किछि योजना करिबा, ध्यान करिबा किंबा कोनोसी शांतिपूर्ण आलोचना आरंभ करिबा पाई एहा श्रेष्ठ समय। ठीक सेहीपरि जेउ काम पाई अधिक शक्ति, बल आउ सक्रिय मन दरकार, सेगुड़िक सूर्य स्वर बा डाहण नाकपुड़ा सक्रिय थिबा बेले करिबा उचित। जेमति कि कठिन व्यायाम करिबा,
କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦରେ ଭାଗ ନେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ସ୍ୱରକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ନାକପୁଡ଼ା ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଯଦି ଡାହାଣ ପଟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଓ ବାମ ପଟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଡାହାଣ କଡ଼ ମାଣି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ବାସ୍ କିଛି ମିନିଟ୍ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପେ ଆପେ ଶ୍ୱାସ ବାମ ନାକପୁଡ଼ାକୁ ଚାଲିଆସିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଛଡ଼ା ଆମ ଶ୍ୱାସ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଆୟୁଷ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଲେ, ଆମ ଶ୍ୱାସର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରମରେ ଯଦି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଶରୀର କିମ୍ବା ମନରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଗତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଭିତରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଠେକୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମିନିଟ୍କୁ ପ୍ରାୟ 38 ଥର, ମାନେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶ୍ୱାସ ନିଏ। ଆଉ ତାର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ। ଏବେ ମଣିଷ କଥା ଦେଖିବା। ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ହାର ମିନିଟ୍କୁ ପ୍ରାୟ 13 ଥର, ଯାହା ଠେକୁଆ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଧୀର। ଆଉ ଏହି ଧୀର ଗତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ଆୟୁଷ 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ କଇଁଛ, ଯିଏ ମିନିଟ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ଥର ଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାର ଆୟୁଷ 2000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଯେ ଯେତେ ଧୀର ଆଉ ଗଭୀର ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେବ, ଆୟୁଷ ସେତେ ଲମ୍ବା ହେବ। ଏହା ହିଁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି। ଏଠାରେ ଆମେ ସ୍ୱରଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଯାହା କେବଳ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ସ୍ୱରଯୋଗ କେବଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଥିବା 5ଟି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏବଂ ଆକାଶ। ଏହା ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ଆହୁରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱର ଜ୍ଞାନଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା କେବଳ ସ୍ୱରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଶିକ୍ଷାଟି ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଶକ୍ତି, ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏହି ଶ୍ୱାସ, ଏହା ହିଁ ସେହି ଚାବି ଯାହା ଏହି ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ତାଲା ଖୋଲିଦିଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝିବା ମାନେ ହିଁ ନିଜକୁ ବୁଝିବା।